Mayong hapon Misamis Oriental, tibok na suringon man, tibok kalibutan, nga naabot sa atong Sibiyahan. Adlong Huwebes karon, Hunyo 4, tuig 2026. Nakapaminaw kamo sa Miss O Radio 87.5 News FM, kini tigbalita Miss Or Step Berganyo. Alang sa Miss O Radio, Patrol Balita sa hapon. Kini managunang balita karong orasa. Sa balita sa paugnat sa kusog. Gilas Women Under 18 gipildi ang Singapore sa Shaba Qualifiers o Gilas Women gitapos ang FIBA 3x3 World Cup run sa kadaugan batok Italy. Sa celebrity balita. Kim Chu nagtimaan sa iyang 20 katuig sa showbiz o Kim Molina hingpit sa iyang bana nga si Gerald Napoles. Alang sa balita sa negosyo. Apeko gila umang mas mulambo pa sa ubos sa bagong 2026 SIP sa gobyerno o mga dealer sa AC Health at pautangon sa Security Bank. Sa balita kawas sa nasud. Ukraine naglusad og drone attack sa St. Petersburg warship o oil terminal. Naigo. Samtang supply sa tahata ni ubos og sa Japan na balaka. Sa balita sunod sa nasud. Sohol nga 5 million pesos bugti sa pagtestimonya sa flood control anomalies. Gidinay sa usa ka ex-marine o mga personalidad nga gialigahang minawat og maletang kwarta gipanganlan. Samtang dugang balita sulod sa nasod, investigasyon sa Blue Ribbon sa issue sa flood control project gisibog sunod semana. Sa balita sa rehiyon. Automatikong pagsuspender sa klase o trabaho panahon sa kalamidad, aprobado sa Konseho. O paghatag financial assistance sa Valencia City, temporaryong gihunong. Alang sa balitang lokal. Mga kasupakan sa Sanjia Steel Corporation gitinagsa sa DNR o labing unang rice processing system gianagurahan sa Hinguog. Dugang balitang lokal future plan sa Pilay Sports Center gipakita ni Governor Juliet Uy o gender responsive climate resilience planning malapusong gipahigayon sa Magsaysay. Sa pulis balita. Lalaki nga kaso nga wanted sa kasong rape sikop sa kapulisan ug National Defense Secretary Teodoro mibisita sa Fort ID ug napulo ka sundalo gipasidunggan. At ang iyang mga detalye sa atong pagbalik. Si Filimon na